جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو۔ وعلیکم السلام۔ گروپ میں جو پہلا سوال آیا ہے محمد سلطان حنفی کی جانب سے کہ حضور انتقال کے بعد قبر میں سوال و جواب کے بعد کیا ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کب ہوگی؟ جواب عنایت فرمائیں۔ قبر میں جنت و جہنم کا جو فیصلہ ہوتا وہ اس معنی میں کہ تینوں سوال کے جواب اگر دے دیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اگر جواب میں ناکامیاب رہا تو جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ بروز محشر ہوں گی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرسی عدالت پہ ہوں گا اور تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ وعلیکم السلام۔ محمد شاہ نواز حنفی بریلوی کولکتہ۔ بھیا بریلوی تو ہم سب ہے، کیا لکھنے کی ضرورت ہے، سبھی بریلوی ہیں۔ ہاں اگر آپ پراپر بریلی شریف سے ہوتے تو پہچان کے لیے بریلوی لکھ دیتے تو سمجھ میں بھی آتا۔ ثم الحمدللہ گروپ میں سب بریلوی ہیں۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ میرا سوال یہ ہے کیا عورتیں مرد کے ساتھ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے؟ رد المختار علی الدر المختار جلد 2 صفحہ 352 میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ عورت مرد کے پیچھے مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، مسجد میں جانا عورتوں کا مکروہ ہے۔ ہاں کوئی مکان ہو جس میں مرد پڑھا رہا ہو تو عورتیں پردے کے آڑ میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے آگے لکھا اگر نہیں تو تراویح کی 2 سنتیں ادا کیسے کرے، کیونکہ خود سے پڑھنے میں قرآن مکمل تو نہیں کر سکتی۔ تو قرآن مکمل کرنا یہ تراویح کے لیے شرط نہیں ہے۔ الحمد سے لے کے والناس کی سین تک 114 سورتیں پڑھنا، بہت سے دیہاتوں میں سورہ تراویح ہوتی، کہیں گلدستہ تراویح ہوتی، بیچ بیچ سے قرآن کریم پڑھا جاتا۔ تو عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اگر گھر میں جماعت ہو تو پھر مرد کی اقتداء پردے کے آڑ میں کر سکتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو مسجد میں نہ جائے، اکیلے پڑھے، اور اکیلے پڑھنے کی صورت میں جہاں جہاں سے قرآن کریم یاد ہو پڑھے، لیکن بہرحال تراویح پڑھے۔ وعلیکم السلام۔ یہ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے شاکر رضا نیو دہلی سے، نام نیچے لکھا کیجئے، سوال اوپر۔ عورتوں کو سفید پانی آتی ہے، کیا اس حال میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ وہ سفید پانی اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور استحاضہ کی صورت میں عورتوں کو نماز معاف نہیں ہے، تو کپڑا وغیرہ رکھ لے تاکہ وہ نماز کے وقت بہے نہیں، اور وضو وغیرہ کر کے باغسل ہے تو وضو کر لے اور نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے۔ وعلیکم السلام۔ ساجد نظامی مندسور مدھیہ پردیش سے، انہوں نے سوال پوچھا بعض امام حضرات نماز پڑھاتے ہیں تو تکبیر انتقال کو اتنا کھینچ دیتے ہیں کہ مقتدی کی تکبیر امام سے پہلے ادا ہو جاتی ہے، کیا مقتدی کی نماز ہو گئی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ مقتدی کی جو تکبیر ہے وہ امام کے بعد ہو، امام کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن مقتدی کو چاہیے کہ اس بات کا خیال کرے کہ اس کی تکبیر ہو، رکوع ہو، سجود ہو، قومہ ہو، جلسہ ہو، قعدہ ہو، سلام ہو، نماز کی جتنی کیفیات حالات ہیں وہ امام کی تابع داری میں ہو، یعنی امام کے بعد ہو۔ وعلیکم السلام۔ محمد شاکر پونے مہاراشٹرا سے، انہوں نے پوچھا کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ صحابی رسول کی تعریف کیا ہے؟ قرآن و حدیث اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا موقف ہے؟ صحابی اس مرد مومن کو کہتے ہیں جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو اور سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی ہو، خواہ چہرے انور کو دیکھا ہو یا پشت مبارک کو دیکھا ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ سماعت کیے اور اسی ایمانی حالت میں وہ دنیا سے فوت ہو گیا، وہ صحابی ہے، اور تمام صحابہ عادل ہیں، راشد ہے، ہادی ہے، مہدی ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا اور نیچے الفاظ استعمال کرنا یہ ہرگز اہل سنت و جماعت کا موقف نہیں ہے، اور صحابہ کی شان میں تبرہ کرنا، ان کو فاسق کہنا، یہ گمراہی ہے، اور ان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد سیف رضوی فرام بڑا ہارڈ لکھا ہے انہوں نے، اڑیسہ سے ہیں یہ صاحب، پوچھتے ہیں حضرت میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، ایک غیر مسلم کمپنی ہے، کمپنی والے مجھے کبھی کبھی فلائٹ کے طور پر 1000 یا 500 روپے دیتے ہیں،
हजरत वो पैसा लेना जायज है या नहीं है? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपको दे रही है और कुफ्फार से फायदा उठाना जायज है। अब ये अलग बात है कि वो सफर करने पर ही देते हों, तो आप सफर भी करते होंगे, अच्छी बात है, या नहीं करने पर ऐसे ही दे देते होंगे कि भाई कभी फ्लाइट से कर लीजिए आप सफर, जो भी सूरत हो जायज है। सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद रफी रजा खान हैदराबाद इंडिया से सवाल पूछते हैं कि मुसाफिर के लिए क्या हुक्म है? मुसाफिर जहाँ ठहरा वहाँ के इमाम के पीछे नमाज पढ़े या अलग से कसर पढ़ ले? इमाम के पीछे पढ़ेगा तो पूरी नमाज पढ़ेगा, और अगर अलग पढ़ेगा तो कसर करेगा। लेकिन चाहिए कि बाजमात नमाज पढ़े, और बाजमात नमाज की जो फजीलत है वो अकेले पढ़ने से 27 दर्जा अफजल है, तो बाजमात ही नमाज पढ़ना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद आमिर रजा हैदराबाद टोली चौकी इंडिया से इन्होंने पूछा कि हर वहाबी तहज्जुद और तरावी क़यामुल लैल वित्र को एक ही समझता है और 8 रकात वाली तरावी को सुन्नत साबित करते हैं, इसका रद्द करिए। भाई साहब, इसके रद्द में मेरी ऑलरेडी पोस्ट आ रही है, देखिए मैंने अभी पार्ट नंबर 21 भेजा, वो इसी के रद्द में है, उसको पढ़िए। और इसके पहले के जो पार्ट है हमारे ग्रुप एडमिन जनाब अदनान हनफी से लीजिए। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद सज्जाद रजा मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा, बाज़ जगहों में देखा जाता है कि औरत को निफास के दिनों में उसका खाना, बर्तन, बिस्तर वगैरह अलग कर दिया जाता है, क्या ऐसा करना सही है? हजरत जवाब इनायत फरमाए, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये सब जिहालत की बातें हैं कि औरतें जब बच्चा जनती है तो उनको 40 दिन के लिए बिल्कुल अलग थलग रखा जाता है, और उनको ऐसे तस्वुर किया जाता है कि ये छूत छात। इस्लाम में ये सब नहीं है। उसकी नापाकी उसके जबान में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है। हाँ, पानी वगैरह में हाथ ना डाले, वो तो पाक लोगों के लिए भी हुक्म है कि पानी में नाखून न डुबाए। बहरहाल उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। और वो तबर्रुक वगैरह भी खा सकती है, कोई तबर्रुक है, फातिहा की चीज है, वो भी खा सकती है। रहमतुल्लाह। सद्दाम रजवी सुकूनत पायसी पूर्णिया जिला पूर्णिया बिहार से इन्होंने सवाल पूछा, अगर इमाम सुन्नी लड़की का निकाह देवबंदी लड़का के साथ पढ़ाया तो उस इमाम के पीछे नमाज होगी? जिस इमाम ने सुन्नी लड़की का निकाह किसी काफिर वहाबी देवबंदी कादियानी शिया के साथ पढ़ाया, जानते हुए उस इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी जब तक वो एलानिया तौबा और खुद तजदीद निकाह और तजदीद बैत न करे। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मोइनुद्दीन नक्शबंदी हैदराबाद से लिखने की क्या जरूरत, हैदराबाद लिखिए। तो लिखते हैं, सवाल, अक्सर फंक्शन हॉल एयरपोर्ट पे पेशाब करने के लिए वेस्टर्न कमोड बना होता है जहां खड़े होकर पेशाब करना पड़ता है और खड़े होकर ही तारत लेनी पड़ती है, इस सूरत में क्या वो इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर अशद जरूरत हो तो वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठने का भी की सहूलत है। मैं खुद भी फ्लाइट से सफर करता हूँ तो मैं तो दोनों पैर ऊपर रख के बैठ जाता हूँ, इस तरह आप भी बैठा कीजिए। और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर जब गंदगी थी, बैठने की कोई सूरत नहीं थी, जैसे कि सही बुखारी में इसका बाकायदा है, बाब है अल-बौल कायमन, खड़े होकर पेशाब करना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इस्तिंजा फरमाया। अगर बैठने की सहूलत ना हो तो खड़े होकर भी इस्तिंजा कर सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रहे कि कपड़ों पर छींटे और बदन पे छींटे ना पड़े, तो उससे नापाकी नहीं होंगी। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शरीफ रजवी बेंगलुरु कर्नाटक से इन्होंने सवाल पूछा, मेरा सवाल यह है, क्या हम हिंदुस्तान की जो नोट्स है वो पॉकेट में रखकर क्या नमाज पढ़ सकते हैं? क्योंकि उसमें काफिर की फोटो होती है, तो क्या काफिर की फोटो के साथ नमाज जायज है? भैया, नोट करेंसी है, और करेंसी हमारी जरूरत की चीज है, वो आपको उजरत के तौर पे दी जाती है। आपको कोई चीज खरीदना हो तो बिना उसे आप खरीद नहीं सकते, तो वहां पर उलमा ने रुख्सत दी है, इजाजत दी है। पॉकेट में पैसे होने से किसी भी कंट्री की करेंसी हो, यूरो हो, पाउंड हो, डॉलर हो, रियाल हो, दुनिया में तो कोई ऐसी करेंसी है नहीं जिसपे फोटो ना हो। तो जो अमेरिकन डॉलर होते हैं उनमें भी तो काफिरों की फोटो होती है। बहरहाल उसे पॉकेट में रखकर, एक तो वो पर्दे में है, नमाज हो जाए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सोहेल रजा अजमेरी दाहोद गुजरात से इन्होंने पूछा, सवाल, अगर दुआए कुनूत नहीं पढ़ी हो तो उसकी जगह कौन सी सूरत पढ़ेंगे? हुजूर रहनुमाई फरमाएं। भाई साहब, आप कई दिन से ग्रुप में हैं, कल ही इस सवाल का मैंने जवाब दिया। आपको हर ऑडियो सुन लेना चाहिए ना। अब देखो, आज मैंने 40 तकरीबन सवाल है, 40 सवाल के मैं जवाब दे रहा हूँ। अब इनमें हर शख्स अगर इनको सुन ले तो बहुत सारे जो सवालात आप आगे करने वाले थे उसका जवाब ऑलरेडी मिल जाएगा, तो आपको जरूरत ही नहीं होगी दोबारा सवाल करने की। सुन लिया कीजिए। दुआए कुनूत याद ना हो तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये पढ़िए। याद ना हो तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़िए।
लेकिन तब तक दुआए कुनूत याद कर लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद निसार हनफी जुबैल सऊदिया अरबिया से इन्होंने सवाल पूछा है कि मोबाइल में कुरान पढ़ने के लिए वजू लाजिम है या बेवजू भी पढ़ सकते हैं। मोबाइल में कुरान पढ़ने के लिए वजू जरूरी नहीं है, क्योंकि कुरान में जो फरमाया गया ला यमस्सुहु इल्लल मुतत्तहरून, इस कुरान को न छुएं मगर बावजू यानी वजू वाले छुएं। तो आप डायरेक्ट कुरान को जब छूते हैं तो आपका हाथ कागज पे हरूफ पे टच होता है, लेकिन मोबाइल में जो कुरान होता है वो इन डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में होता है और ऊपर स्क्रीन लगा हुआ होता है, डिस्प्ले लगा होता है, कांच लगी होती है। आप उससे कुरान को आगे पीछे करते हैं तो उस सूरत में वजू जरूरी नहीं है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नूरैन अशरफी फ्रॉम दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये इरशाद तमाम माओं के लिए है या सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए? अल्लाह के बंदो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हमारी माएँ हैं और हुजूर फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो रसूलुल्लाह अपनी अज़वाज के बारे में नहीं फरमा रहे, दुनिया की हर माँ के लिए फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने जन्नत उसके कदमों के नीचे रखी है। जन्नत कदमों के नीचे होने का मतलब यह है कि तुम्हारी हैसियत यह है कि तुम माँ के कदम में रहो, उनकी खिदमत करो, ताबेदारी करो, उनकी दिलजोई करो, जो वो चाहती हैं उनकी मर्जी पर चलो, उनकी ख्वाहिशें पूरी करो, उनकी जरूरियात को पूरी करो, उनकी दवा पानी उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करो। ये सारी चीजें करने पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये इरशाद तमाम माओं के लिए है। वालेकुम अस्सलाम। ये भाई साहब ने नीचे नाम नहीं लिखा, नाम लिखना चाहिए आपको। तो पहले तो इन्होंने फोटो डाला था, बाद में इन्होंने दूसरा वो डिलीट करके दूसरा मैसेज किया, फिर भी नाम नहीं लिखा। आइंदा नाम लिखिए। तो इन्होंने लिखा रोजा इफ्तारी की दुआ पहले पढ़ना चाहिए या बाद में? सरकार आला हजरत फरमाते कि रोजा इफ्तार की दुआ बाद में पढ़ना चाहिए। सो प्लीज सूफी साहब एक्सप्लेन दिस, जज़ाकल्लाह। तो भैया जब आपको पता है कि हुजूर आला हजरत ने क्या फरमाया तो मैं उससे हटकर तो कहूंगा नहीं। मेरी तो कोई औकात ही नहीं कि मैं आला हजरत से बढ़कर या हटकर कुछ कहूं। वही सही है जो आला हजरत ने फरमाया, क्योंकि उस दुआ का जो तर्जमा है कि अल्लाह मैंने तेरी तौफीक से रोजा रखा, तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया, तो अगर पहले आप दुआ पढ़ रहे हैं तो इफ्तार किया का क्या मतलब? अभी तो आपने किया भी नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैहि तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर रोजा खोलिए और उसके बाद ये दुआ पढ़िए। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद फजल अंसारी बड़ौदा गुजरात से इन्होंने पूछा कि रोजे की हालत में नाफ के नीचे के बाल बना सकते हैं, रहनुमाई फरमाइए। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, नाफ के नीचे के बाल, बगल के बाल और मूछें वगैरह तराश सकते हैं, दाढ़ी का खत बना सकते हैं, बिल्कुल जायज है। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज कुरैशी डीसा गुजरात से इन्होंने पूछा कि कोई औरत अगर शाबान और रजब के अंदर उन रोजों को अदा करे जो रमजान में छूटने वाले हैं हैज की वजह से, यानी पहले एडवांस में, भैया मैं फजर की नमाज अभी पढ़ लूं तो, कल जुमा है मैं जुमा अभी पढ़ लूं तो फस्तबिकुल खैरात का मतलब ये नहीं है नेकियों में आगे बढ़ो का मतलब ये नहीं है कि आप जो इबादत का मुकर्ररा वक्त है उससे पहले अदा करो। वक्त गुजरने के बाद कज़ा कहलाता है, वक्त पे करना अदा कहलाता है। वक्त से पहले की गुंजाइश नहीं, वक्त पर अदा करो या वक्त गुजरने के बाद जो है वो कज़ा है। लेकिन चूंकि औरतें रमजान करीम में अगर हैज की हालत में हों तो उन रोजों को बाद में कज़ा करने का हुक्म दिया गया, यानी बाद में, उस हालत में तो रोजा नहीं रख सकती है तो बाद में उनको रखने का हुक्म दिया गया। अब पहले रखने का मसला ये तो दीन में अपनी तरफ से ज्यादती है। अब इसका हुक्म ना हमें कुरान से मिलता है, ना हदीस से मिलता है, ना कहीं मेरे पढ़ने में आया है। आप किसी और मुफ्ती साहब से भी पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से तो मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। वालेकुम सलाम। सैयद इम्तियाज अली छत्तीसगढ़। सैयद साहब आपने बड़ा लंबा मैसेज टाइप किया है, 10 लाइन के अंदर मैसेज लिख दिया करें। और आपने जो सवाल पूछा है ना, उस सवाल के जवाब में किस्तवार मैसेज में भेज रहा हूँ। अभी पार्ट 21 मैंने भेजा, तरावी के ऊपर ही है, उसको पढ़िए। हमने ऐसी दलीलें दी 8 रकात तरावी पर, और जो दलील वो देते हैं 20 रकात तरावी पर हमने कसरत से दलीलें दी, और जो 8 रकात तरावी पर गैर मुकल्लिदीन दलील देते हैं उन दलीलों के हमने परखचे उड़ाए, जरा आप उनको देखिए। वालेकुम अस्सलाम।
اس صاحب نے کتنا لمبا سوال کر ڈالا ہے. میں بار بار کہتا ہوں سوال مختصر کرو. اب ان کا سوال دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا نام محمد محسن ہے اور میں اکولا مہاراشٹرا سے ہوں. ارے بھائی نیچے محمد محسن اکولا لکھ دیتے سمجھ میں آ جاتا. 4-5 لائنیں تو بچتی. آخر میں لکھتے ہیں کہ میرا سوال سفر کے مسافت کے تعلق سے ہے. مثلا میرا آبائی وطن اکولا ہے اور میرا نکاح ممبئی میں ہوا اور اس کے بعد ناگپور میں سکونت پالی. اب ناگپور سے اکولا یا ممبئی جانا ہو تو شرعی اعتبار سے میں مقیم رہوں گا یا مسافر. اب یہ اتنا لمبا سوال ہے کہ اوپر کا پڑھتے پڑھتے جب نیچے آیا میں تو اوپر کا بھول گیا کیا لکھا ہوا. مسئلہ یہ ہے اگر سوال مختصر میں ہوتا تو میں سمجھ بھی جاتا. پھر ایک بار پڑھ رہا ہوں کہ اکولا مہاراشٹرا سے میرا سوال سفر کے مسافت کے بارے میں. میرا آبائی وطن اکولا ہے اور میرا نکاح ممبئی میں ہوا اور اس کے بعد ناگپور میں سکونت پالی ہے. تو بھیا ممبئی میں آپ کا نکاح ہوا لیکن آپ ممبئی میں مسافر رہیں گے, مقیم نہیں رہیں گے. اور ناگپور میں چونکہ وطن اقامت ہے ناگپور میں آپ کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی, آپ مسافر نہیں رہیں گے. اور اگر اکولا میں آپ کا کچھ باقی ہے مکان وغیرہ جہاں جا کر آپ رہ سکتے ہیں رہتے ہیں, آپ کی جائیداد وغیرہ ہے, تو اکولا میں بھی آپ کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی. لیکن بمبئی میں آپ مسافر ہی رہیں گے, مقیم نہیں رہیں گے. وہ صرف سسرال ہے آپ کا. وعلیکم السلام. آئندہ جو بھی سوال کرے 10 لائن کے اندر کرے. یہ صاحب نے سوال پوچھا نظام الدین نوری نندور بار مہاراشٹرا سے. جو غیر مسلم صحیح بخاری سے ایک حدیث لاتے ہیں وہ یہ کہ دیکھو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کو کہا ہے. آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میرا سوال کیا ہے. جی ہاں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک قبیلے کے لوگ آئے, اسلام لے کر آئے, بعد میں وہ بدبخت اسلام سے پھر بھی گئے. تو مدینے کی ہوا ان کو راس نہیں آئی تو حضور نے اس وقت خاص اس موقع کے لیے بتایا کہ اونٹ کی پیشاب, کیونکہ ان کو لو لگ گئی تھی اور شدید بخار وغیرہ میں مبتلا ہو گئے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو مدینے سے جب بھگایا, مدینے سے وہ چلے گئے اور ایک جگہ ٹھہر گئے تو ان کا قاصد آیا سرکار کی بارگاہ میں کہ اس طرح کے معاملات ہوئے, تو سرکار نے ان کو اونٹ کی پیشاب پینے کی اجازت دی. یہ حکم عام نہیں ہے, خاص ہے. جو گائے کا منہ پینے والے جن کے دھرم میں گائے کا منہ پینا بہت ثواب ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں 33 کوٹی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا ہے, وہ لوگ پیا کریں. ہمارے مذہب میں اونٹ کا پیشاب پینا کا حکم عام نہیں ہے, یعنی اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ ہر مسلمان پیے, خاص ان لوگوں کے لیے تھا جن کو وہ بیماری ہو گئی تھی اور وہ لوگ اسلام سے پھر بھی گئے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھیے کہ اسلام سے پھرنے والوں آپ نے جان لیا تھا کہ اسلام سے پھریں گے, آپ نے ان کے لیے یہ دوا تجویز فرمائی اور ایسے بدبختوں کے لیے یہی غذا ہوتی ہے اور مومنین کے لیے حلال طیب پاکیزہ غذائیں. اونٹ کا پیشاب پینا ہرگز جائز نہیں ہے. السلام محمد تحسین بانکا بہار سے, انہوں نے پوچھا کیا عورت بغیر مجبوری کے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ بالکل نہیں پڑھ سکتی. بعض عورتیں یہ سمجھتی کہ عورتوں کی نماز بیٹھ کر ہے, بالکل جہالت والی بات ہے. عورتوں کو نماز کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. وعلیکم السلام. یہ بھائی صاحب کون ہے جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا؟ یہ لکھتے بنا داڑھی والا شخص نماز تراویح پڑھائے تو کیسا ہے؟ بنا داڑھی والے کے پیچھے نماز تراویح ہو, نماز نفل ہو, نماز فرض ہو, باجماعت نماز نہیں ہوگی, نماز کو دہرانا پڑے گا. وعلیکم السلام. عبد القادر حنفی رضوی UAE یونائٹڈ اسٹیٹ آف امارات دبئی سے, انہوں نے سوال پوچھا عورت کا جاب کرنا کیسا اگر مالی طور پر ٹھیک ہو, حالات پھر بھی کرنا چاہتی ہو, اور اگر حالات ٹھیک نہ ہو تو کس صورت میں اجازت ہے؟ جواب تھوڑا تفسیر سے عنایت فرمائیں, تفصیل سے لکھیے. دیکھیے اسلام نے عورتوں کو سخت پردے کی پابندی کا حکم دیا ہے, حتیٰ کہ منہ بولی ماں اور منہ بولی بہن سے بھی پردہ کرنا فرض. تو اب آج کل ایک فیشن نکلا ہے کہ کھانا پینا ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ کی لالچ میں مرد بھی کمائے عورتیں بھی کمائے, اور ایسے بے شرم مرد بھی ہے جو اپنی عورتوں کو آفیسز وغیرہ میں بھیجتے ہیں, جاب پر بھیجتے ہیں. بالکل نہیں بھیجنا چاہیے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے, کمانے والا نہیں ہے, تو پردے کی پابندی کے ساتھ زیادہ دوری پر عورت نہ جائے, گھر کے آس پاس کوئی جاب ہو تو وہ کر سکتی ہے, کیونکہ اب اس کا کوئی آسرا نہیں ہے, سہارا نہیں ہے, بچے چھوٹے ہیں. لیکن جن عورتوں کے
शोहर हों और कमाते भी हों और शौकिया तौर पर वो जॉब करती है तो बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं। हाँ, अगर जॉब ऐसी हो जिसमें सरासर पर्दे का एहतमाम होता हो, वहां किसी मर्द का अमल दखल ना हो, सिर्फ खवातीन ही होती हो, तो इसमें भी हर्ज नहीं। वालेकुम अस्सलाम। इकराम कादरी वाशी नाका मुंबई से इन्होंने पूछा, नॉन मुस्लिम के साथ इफ्तार कर सकते हैं कि नहीं? नॉन मुस्लिम के साथ इफ्तार करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर इफ्तार मस्जिद में ना हो, आपके घर में हो, आपके पैसों से हो। हाँ, अगर काफिर के पैसों से हो तो बचना चाहिए, क्योंकि उसके आमदनी के जराए नहीं मालूम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सैयद मिराज अली कामठी नागपुर महाराष्ट्र से सैयद साहब ने पूछा है कि मदरसों को ज़कात देना कैसा है? मैंने जहाँ तक कुरान में सुना है कि मस्जिद और मदरसे को ज़कात का जिक्र नहीं है। जी हाँ, कुरान करीम में ज़कात के 8 मसारिफ बयान किए गए। इस पर मेरी बाकायदा एक जबरदस्त ऑडियो है जो इंशाल्लाह आज मैं ग्रुप में शेयर करूंगा और हर ग्रुप मेंबर उसको सुने। तो लेकिन ज़कात जिन गुरबा को दी गई वो फिर मदरसों को दे सकते हैं, इसको हीला शरई कहते हैं। इस तरह मदारिस में ज़कात लगाई जा सकती है। डायरेक्ट ज़कात मदारिस में मुलाजिमीन की तनख्वाह पे, तलबा पे या तामीरी काम पर नहीं लग सकती है। तो ये बिल्कुल सही है कि मसाजिद व मदारिस में ज़कात देना जायज़ नहीं है। हीला शरई के बाद कोई गरीब को दिया जाए फिर वो दे, ये सूरत अलग है, इस तरह जायज़ है। वालेकुम सलाम। शेख जुल्फ़िकार मुंबई मानखुर्द, बड़ा लंबा सवाल पूछ दिया इन्होंने, 10 लाइन के अंदर लिखा कीजिए, आइंदा उससे कम ही लिखा कीजिए, मैक्स टू मैक्स 10 के अंदर आपका सलाम, सवाल, नाम, फ्रॉम सब आ जाना चाहिए। पूछते हैं हजरत, जब हम कुछ लोगों को कहते हैं कि वहाबी देवबंदियों की तकरीर नहीं सुननी चाहिए और उनकी मजलिस में नहीं जाना चाहिए, तो वो हमें ये दलील देते हैं क्या आयतल कुर्सी भी तो शैतान ने बताया था और हुजूर ने उस पर अमल करने को कहा था? बराए मेहरबानी इसका तफसीली जवाब दें। उनसे पूछिएगा कि शैतान की पहले क्या हैसियत थी। शैतान जो है वो फरिश्तों के साथ रहा करता था और लौहे महफूज को देखा करता था जहां कुरान करीम था, तो उसने पढ़ लिया था। तो जो उसने पढ़ लिया था वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और फिर अल्लाह की जानिब से वही सूरत सरकार पे नाजिल हुई, वही सूरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान बनकर नाजिल हुई। तो क्या वहाबिया दयाबना इसी उतरे हुए कुरान में मानवी तहरीफ करते हैं, लफ्जी तहरीफ करते हैं, बहुत सारी तहरीफें करते हैं? तो क्या तहरीफ शुदा कुरान जो शैतान ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयतल कुर्सी दी वो मुहर्रफ थी, यानी बदली हुई थी? नहीं, वो बेआईनी ही वैसी ही थी जैसी लोहे महफूज पर मरकूम थी, लिखी हुई थी, उसी तरह दी। लेकिन वहाबिया लफ्ज नबी के तर्जमे को गोल कर जाते हैं कि जहाँ पे उलूम गैबिया की, तसर्रुफात की, इख्तियारात की बात आती है वहां पर मानवी तहरीफ कर देते हैं कि इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब है। तो चूंकि वहाबिया का पेश करदा दीन मुबद्दल है, मुहर्रफ है, तरमीम शुदा है, इसलिए उनकी कोई बात लेने की इजाजत नहीं। और उसी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इय्याकुम व इय्याहुम, उनसे दूर रहो, उन्हें अपने से दूर रखो। वला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं तुम्हें फितने में न डाल दें। अब इस इरशाद मुबारक के बाद हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम अल्लाह व रसूल के दुश्मन वहाबी, देवबंदी, शिया, कादियानी, तब्जीली और तमाम गुमराह गर लोगों के साथ उठें बैठें। और रही बात शैतान का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयतल कुर्सी बताना, तो वो उसमें अल्फाज की भी तब्दीली नहीं थी, हुरूफ की भी तब्दीली नहीं थी। समझ में आई बात? जैसी लौहे महफूज की थी वैसे उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना दी। और जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारे हैं, दीन के अहकाम को तब्दील भी फरमा सकते हैं, मनसूख भी फरमा सकते हैं, इजाफा भी फरमा सकते हैं। ये हमारी हैसियत नहीं है और हमको तो उनकी ताबेदारी करना है। जब हुजूर ने फरमा दिया उनसे दूर रहो, कहीं तुम्हें फितने में न डाल दे, यही इरशाद हमारे लिए काफी है कि हम अल्लाह और रसूल के दुश्मन की कोई अच्छी बात भी नहीं सुनेंगे। इस पर बहुत सारे वाकयात भी है, मिसालें भी है बुजुर्गान दीन की लेकिन जवाब में मैं तफसील इख्तियार नहीं कर सकता हूँ।